Hello guys, good morning. Good morning, may buntag sa inyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Guys, magluluto tayo guys ng ah, tortang dulong. Kung natandaan nyo dati, maliliit na hipon. Ngayon, maliliit din na isda. Tara guys, samahan nyo ako. Salamat nga pala ako doon sa mga nag-followers sa FB page ko, sa nag-subscribe sa akin sa YouTube channel, at nagpala sa aking TikTok. Tuloy-tuloy lang po natin, guys. Yung guys, ito yung dulong guys. Gagawin nating torta. Tapos, meron tayong itlog. Meron tayong harina. Bawang guys. Sibuyas. Siyempre, yung iba, magic sarap at asin paminta. Yung guys, i-mix na natin. Guys, lagyan mo natin siya guys ng paminta guys. Yan. Habang nagpainit pa tayo ng ating kawali. So, lagyan natin guys ng asin. Control lang natin. Tapos guys, lagyan natin yung sibuyas. Lagyan na rin natin guys yung ating bawang. Tapos guys, lagyan natin guys ng ito guys, yung harina. Kontrolin lang natin guys yung harina. Tapos lagyan natin guys yung itlog. Yan. So lagyan natin guys ng magic sarap. Ito guys. Yan. Tapos guys, i-mekos-mekos natin yan. Yan, okay na guys, na-mix na natin. So, doon naman tayo sa kawali. So guys, mainit ang kawali natin. Ito yung pangsukat ko guys. Bali, anahin na natin guys. Nipisan lang natin. Yan guys, baliktad natin guys. May walay guys yung isa guys. Ayun guys, anahin natin guys. Guys, balik-baliktad natin guys para hindi siya masunog.
Ayan o. Oh. Diba? Ganon lang pala style pag baliktad guys. No guys, ahon na natin yan guys. Para iba naman. No guys. Pwede natin baliktad ulit guys. Ayan guys. Oh. Diba guys, sakto-sakto lang guys. Yan guys. Okay na to guys. Tanggalin natin ulit guys. Guys, silipin natin yung ilalim guys. Iwasan natin masunog. Ayan. Okay lang, good. Ayan guys, ahonin na naman natin guys. Ito guys. Lagyan natin para hindi dumikit. Dumikit kasi. Ayun, ibaliktad uli natin. Ayan. So guys, ahon na natin guys. Ito na guys. Last na to. So guys, last na yun guys. So, antayin na lang natin. Baliktad na natin. Ayan. Yun guys, iahon na natin guys. Ayan guys, ang aking tortang dalong. 1 kilo lang yan guys. Ayan guys, nakatapos na naman tayo sa ating pagluluto ng tortang dulong. Yan. Simple lang naman guys. Mabilis lang lutuin. Hanggang dito na lang ako guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.